अगला वजीर आजम कौन, नवाज या इमरान खान? ताकतवरों में फड्डा, नून लीग के लिए ट्रैप या कुछ और? जहांगीर तरीन की पार्टी भी गई। था इरादा तेरी फरियाद करें हाकिम से, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। नाज़रीन, वीडियो का आगाज हमने इस शेर से क्यों किया है, इसका मकसद तो आप बखूबी समझ ही गए होंगे। लेकिन आजकल जो खबरें हमारे मीडिया की जीनत बनी हुई हैं, वो तो सभी जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे 4 बार के वजीर आजम, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के 3 बार के वजीर आजम की। वैसे अगर देखा जाए तो ये 4 का लफ्ज लीगियों के लिए खुशियों का बायस है, क्योंकि इनके मुताबिक बड़े मियाँ 4 साल के बाद जुलावतनी खत्म करके चौथी बार पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के लिए मुल्क लौटे हैं। लेकिन अंदर खाते हंडिया में पक ही कुछ रहा है। वही बताने के लिए हमने आज की इस वीडियो का इंतखाब किया। पहली खबर तो हम आपको ये देंगे कि बड़े मियाँ वतन वापसी के लिए रफ्ते सफर बांध चुके हैं और वो 21 अक्टूबर की दोपहर को पाकिस्तान की सरजमीन पर फिर से अपना भारी भरकम बोझ लाद देंगे। जबकि दूसरी जानिब इसी बोझ से निजात दरखास्त करने के लिए ताकतवरों ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके मुतालिक कुछ हलकों की पेशगोई है कि उन्हें अब चौथी बार वज़ीर आज़म की कुर्सी नहीं दी जाएगी और कप्तान को ही चुना जाएगा। इन बातों में कितनी सदाकत है, इसका जवाब आगे चलकर इसी वीडियो में देंगे। साथ ही एक ये खबर आपको देते चले कि जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जो सियासी जमात बनाई थी, इसका कला कमा कर दिया गया। क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को हाईजैक कर लिया गया? नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुताल्लिक अदालतों की जानिब से क्या हुक्मनामा आया? क्या वो पाकिस्तान के वजीर आजम फिर से बन सकेंगे? बड़ी खबरें आ गई। नाजरीन, ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि जब से नून लीग ने सियासत में गंद फैलाया, तब से ही मुल्क में एनआरओ की सदाएं बुलंद हो गईं। अब वो एनआरओ नवाज शरीफ को मिले, जरदारी को मिले या फिर किसी और सियासतदान को, एनआरओ तो मुतारिफ करवाने का सेहरा नून लीग के सर पर है। अब फिर से ऐसी ही कुछ खबरें जेरे गर्दिश हैं कि नवाज शरीफ को अब मुल्की इदारों से भी एनआरओ मिलने लगा है, तभी तो वो पाकिस्तान वापसी के लिए हिम्मत कर बैठे। लेकिन ताकतवरों ने इस हिम्मत का तमाशा लगाने का फैसला भी कर लिया और कप्तान की आजमाइशों का सफर अब बस थमने को है। उधर एक खबर ने मुल्की सियासत को मजीद बोझल बना दिया है कि तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबिल आने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऐसा क्या हुआ जो ये नई सियासी जमात बनते ही टूटने लगी? क्या अब ताकतवरों ने नवाज शरीफ को भी गर्दन से दबोचने का फैसला कर लिया है? क्या अब नए इलेक्शन में इमरान खान और नवाज शरीफ में सख्त मुकाबला होगा? आम खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, मुल्क में इन दिनों अंधेर नगरी चौपट राज का समा है, जिसे देखो अपनी एक अलग ही आइन की किताब लिए गैर कानूनी इकदाम करके अपनी मर्जी के फैसले अवाम पर थोप देता है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल नवाज शरीफ की वतन बाहिफाजत वापसी है। इत्तलात हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की 2 दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इसके अलावा एहतसाब अदालत ने तोशाखाना नैब केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तले की दरखास्त पर महफूज फैसला भी सुना दिया, जिसमें कहा गया कि अगर 24 अक्टूबर को नवाज शरीफ अदालत न आए तो वारंट बहाल कर दिए जाएंगे। इस हवाले से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने केस पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा और नैब प्रोसिक्यूटर अदालत के रूबरू पेश हुए और तोशाखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ी लेने के केस में नवाज शरीफ के वकील ने दामी वारंट मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। दौरान समाअत अपने दलाइल में कायद नून लीग के वकील ने मौकिफ अपनाया कि नवाज शरीफ अदालत में केसेस का सामना करना चाहते हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे और नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट जारी किए गए थे। अदालत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दे क्योंकि नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं। अदालत से इस्तदा है कि 24 तारीख तक वारंट मुअत्तल किए जाए, जो 1 अक्टूबर 2020 को जारी किए गए थे। इस पर जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि तोशाखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां लेने के केस में नवाज शरीफ एक दफा भी पेश नहीं हुए। इतना अरसा क्यों नहीं आए? कोई वजह बताई है? क्या आपने हाई कोर्ट में भी दरखास्त दी थी? जिसके जवाब में नवाज शरीफ के वकील ने बताया कि नहीं, इस केस में हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया गया। हाई कोर्ट में अलग से हमारी दरखास्त है, इस केस में नहीं। नवाज शरीफ मेडिकल बुनियादों पर बैरून मुल्क गए थे। नवाज शरीफ के पिटीशन आज तक लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। पिछली हुकूमत में भी इस पिटीशन को चैलेंज नहीं किया गया था। अदालत वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दे तो नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश होंगे। बताया गया कि समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने भी नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की हिमायत की और कहा कि नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं तो 24 अक्टूबर तक इनके दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दें।
عدالت نواز شریف کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے ساتھ ہی احتساب عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر نواز شریف کے توشہ خانہ کیس میں وارنٹ معطلی کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور سابق وزیراعظم کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے گئے۔ ناظرین، ملک بھر میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کام شروع ہوا ہے۔ کسی بھی فریق کے نزدیک قانون اور آئین کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی عوامی خواہشات کی۔ اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سابق رہنما اور سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی گڈ بک میں آ جائیں گے تو کیس ختم ہو جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر سائفر کیس سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، عمران خان پر کیس ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے نجی ٹی وی چینل آج نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف سے متعلق بھی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ امید تھی نواز شریف 90 کی دہائی کی سیاست نہیں کریں گے، لیکن نواز شریف آج ڈیل کر کے پھر واپس آ رہے ہیں۔ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان بار کونسل کے رہنما حسن رضا پاشا نے کہا کہ کسی مجرم کو بیرون ملک جانے کی اجازت ملنے اور واپسی پر حفاظتی ضمانت ملنے کی نظیر نہیں ملتی۔ نواز شریف کو عدالت میں سرنڈر کرنا ہی ہوگا۔ حسن رضا پاشا نے کہا کہ کیا کسی عام مجرم کو بیرون ملک بھیجا جا سکتا ہے؟ کسی عام مجرم کو حفاظتی ضمانت مل سکتی ہے؟ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ سائفر کا کیس کاپی گم ہونے سے متعلق ہے، پروسیکیوشن کو سائفر ڈیکوڈ کر کے پیش کرنا ہوگا۔ خیال رہے کہ اعظم خان کے بعد امریکہ میں بھی پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید بھی عمران خان کے خلاف گواہ بن گئے۔ دوسری جانب علی زیدی نے استحکام پاکستان پارٹی سے راہیں جدا کر لی۔ تفصیلات کے مطابق آئی پی پی کے سینئر رہنما محمود مولوی نے ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ تحریک انصاف کے سابق رہنما علی زیدی استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ نہیں رہے۔ محمود مولوی کے مطابق علی زیدی نے صرف استحکام پاکستان پارٹی ہی نہیں بلکہ سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ وہ اب اپنے کاروبار پر توجہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری سے متعلق بھی واضح نہیں کہ وہ آئی پی پی کا حصہ ہیں یا نہیں۔ اپنے ایک انٹرویو میں محمود مولوی نے کہا کہ تحریک انصاف کا سینئر رہنما آئی پی پی میں شامل ہو رہا ہے، ہم 21 اکتوبر کو سرپرائز دیں گے۔ انہوں نے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مراد سعید اور اعظم سواتی فوج کے خلاف تھے، عمران خان کا مائنڈ سیٹ فوج کے خلاف تھا، اقتدار میں تھے تو فوج اچھی، جیسے ہی اقتدار سے اتارا گیا تو فوج کے خلاف ہو گئے۔ سینئر رہنما استحکام پاکستان پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ مجھے نواز شریف وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی بدقسمتی ہے، جو بھی حکومت سے اترتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتا ہے۔ فوج اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، باہر بیٹھ کر فوج کے خلاف باتیں کرنے والے سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے سیاسی رہنماؤں کی آئی پی پی میں شمولیت کے لیے سیاستدانوں سے رابطے تیز کر دیے گئے۔